प्रभुंकर महिमा हो प्रिय माँ बापा भाई भौणी पुओ झील प्रभुंकर दास दासी विशेषकर छोटिया उपदेशटी मुझे समय आपण मान सम्मुख रखापी चाहे पवित्र वाक्य ठारू पवित्र बाइबल ठारू परमेश्वरंकर गौरव हो स्तुति हो महिमा हो मु किछि तुरी विषय कहवाई चाहे तीन गोटी तुरी विषय तीन प्रकार तुरी जहाँकि बाइबल रे लिखित रही अछि आउ ताहा केउ माने व्यवहार करुथिले आउ ताहा व्यवहार करिबा द्वारा कौन हेउथिला ताहा माने जानिबा आ माने तीन गोटी तुरी मध्यरु गोटे तुरी होउची रूपार तुरी। प्रथम विषय होउची गोटे रूपार तुरी आउ ए रूपार तुरी केउ माने बजौथिले आउ ए रूपार तुरी बाजिबा द्वारा कौन हेउथिला परमेश्वरंकर वाक्य रे ताहा आमाने देखिबा को पाई परिबा। तो आमाने परमेश्वरंकर पवित्र वाक्य द्वारा बाइबल द्वारा आमाने समस्ते खोलिबा गणना पुस्तक 10 पर्व 4 पद को जदि आमे पाठ करिबा तबे आमाने सुंदर भावरे पढ़ी पारिबा। गणना पुस्तक 10 पर्व 4 पद प्रभु को वाक्य रे लिखा जाए आउ जेबे से माने एक तुरी बजाइबे तेबे अधिपति माने अर्थात इस्राएल सहस्रपति माने तुम्भ निकटरे एकत्रित हेबे। परमेश्वरंकर वाक्य रे एहा माने देखुचु आउ रूपार एक तुरी बजाइले सहस्र पतिक माने एकत्रित हेउथिले। एहा होची रूपार तुरी रौप्य तुरी। एक पद दुई पद तीन पद जदि पढ़िबे से स्थान लिखा जाउछि ताहा आपण माने संपूर्ण रूपे बुझी पारिबे। तत्सहित से गणना पुस्तक 10 पर्व 3 पद ही लिखा जाए पुणी से माने से दुई तुरी बजान्ते समस्त मंडली समागम तंबु द्वार रे तुम्भ निकटरे एकत्रित हेबे। एई जो तुरी रूपार दुई तुरी निर्माण करिथिले आउ ए दुई तुरी को कौन करुछंती आउ बजाउछंती। से दुई तुरी एकाथरे जदि बजेले मंडली समागम तमु मध्य को जाउथिले समस्ते सबु मंडली आउ जेबे एक तुरी बजा जाउथिला सेतेबेले अधिपति माने केवल जाउथिले परमेश्वरंकर वाक्य अनुसार आमने देखु। तो रौप्य तुरीर पावर सेतिकी थिला रूपार तुरी बजेले सही प्रकार नियम निमंते बजा जाउथिला। आउ गोटे पद जदि देखिबा 10 पर्वर 10 पद गणना 10 पर्वर 10 पद वाक्य लिखा जाए आहरी तुम्भ मानकर आनंद दिन रे ओ तुम्भ मानक निरूपित पर्व रे ओ तुम्भ मानक मासर आरंभ रे तुम्हे माने आपणा मानक होम बलि ओ मंगलथक बलि उपरे एही तुरी बजाइब तहिरे ताहा तुम्भ मानक परमेश्वरंक सम्मुखरे तुम्भ मानकर स्मरणार्थे हेब। आमे सदा प्रभु तुम्भ मानकर परमेश्वर टू ताहार अर्थ एई जो रूपार तुरी को आमने देखुचु पवित्र बाइबल अनुसार एही तुरी आनंद दिन रे पर्व समय आउ मासर प्रथम दिन रे बजा जाउथिला। एतिकी काम आसुथिला आमने देखिलु तीन गोटी स्थान रे तीन प्रकार भाव रे गोटे तुरी बाजिले जो माने कि अधिपति माने से माने जो माने कि इस्राएल रो सहस्रपति माने से माने एकत्रित हेउथिले आउ दुई थर बजेले संपूर्ण मंडली एकत्रित होउथिले एवं तृतीय एई समय बजौथिले जो समय कि से मान निमंते किछि आनंदर दिन थिला पर्वर समय थिला आउ मासर प्रथम दिन से दिन को एई तुरी को बजा जाउथिला। एहा परमेश्वरंकर वाक्य द्वारा आमाने देखिबा को पाउछु। तत्सहित रणतुरी जहाँकि द्वितीय विषय रणतुरी कहवा पाई चाहे गणना पुस्तक 10 पर्व 5 पदरे लिखा जाउछि पुणी तुम्हे माने रणतुरी बजान्ते पूर्व दिगस्थ छाउणीर लोक माने यात्रा करिवे। एई तुरी बाजिले रणतुरी से जेतेबेले बाजुथिला पूर्व दिगर छाउणीर लोक माने यात्रा करिवे।
ଜାଣୁଥିଲେ, ପୂର୍ବ ଦିଗର ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ এই ରଣତୁରୀ ଯେତେବେଳେ ବାଜୁଥିଲା ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ରଣତୁରୀ ବଜାଇଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ, ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ରଣତୁରୀ ବଜା ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ଛାଉଣିର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ 6 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରଣତୁରୀ ବଜାନ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗସ୍ଥିତ ଛାଉଣିର ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏହି କ୍ରମରେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ରଣତୁରୀ ବଜାଇବେ। ତ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଏହି ରଣତୁରୀ ବଜାଉଥିଲେ। ଥରେ ବଜାଇଲେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ଛାଉଣିର ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ଆଉ 2 ଥର ଯେତେବେଳେ ବଜା ଯାଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗସ୍ଥ ଛାଉଣିର ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଯାତ୍ରାରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମଶା ନେଉ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସେହି ସୁନ୍ଦର ଦେଶକୁ, ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ କହିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। ଏଣୁ ତୁରୀ ବଜା ଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ କେଉଁ ତୁରୀ ବାଜିଲେ କେଉଁ ଦିଗର ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଗଣନା 10 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ହାରଣର ପୁତ୍ର ଯାଜକମାନେ ସେହି 2 ତୁରୀ ବଜାଇବେ। ପୁଣି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଧି ହେବ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ତୁରୀ କେବଳ ହାରଣ ଯାଜକମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଓ ତାଙ୍କର ବଂଶଧରମାନେ ହିଁ ବଜାଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କେହି ବଜାଇ ପାରୁ ନଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ରଣତୁରୀ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ମହାଶବ୍ଦକାରୀ ତୁରୀ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ମହାଶବ୍ଦକାରୀ ତୁରୀ। ଜିହୋଶୟ 6 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ଆମେ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ବାଇବଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦେଖିବେ। ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜିରିହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଜିରିହ ପ୍ରାଚୀର ଥିଲା, ଆଉ ଜିରିହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ସେଇ ଜିରିହ ପ୍ରାଚୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବୁଲିଥିଲେ। ତ 7 ଜଣ ଯାଜକ ଏହି ତୁରୀ ବଜାଇଥିଲେ, ଆଉ 7 ଥର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନଗର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥିଲେ। 7 ଜଣ ଯାଜକ ଏହି ତୁରୀକୁ ବଜାଇଥିଲେ, ମହାଶବ୍ଦକାରୀ ତୁରୀ। ଆଉ 7 ଥର ସେମାନେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଜିରିହ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଏହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଆଉ ଏହି ବିଷୟ ଆମେ କେବେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ତୁରୀ, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ତୁରୀ, ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ତୁରୀ କି। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମହାଶବ୍ଦକାରୀ ତୁରୀ, ଯାହାକି ଯାଜକମାନେ ବଜାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ 7 ଗୋଟି ଯାଜକ ବଜାଇଥିଲେ ସେହି ତୁରୀକୁ। ତ 4 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ତୁରୀ। ଏ ଖାଲି କେବଳ ତୁରୀ, ଯାହାକି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 7 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଠି ଲେଖାଯାଏ, ଗିଦିଅନ 300 ଲୋକଙ୍କୁ 3 ଦଳରେ ବିଭାଗ କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତୁରୀ ଓ ଶୂନ୍ୟ କଳସ ଓ କଳସ ମଧ୍ୟରେ ଦିହୁଡ଼ି ଦେଇ ମିଦିଅନୀୟମାନଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ତୁରୀ ଦ୍ୱାରା ମିଦିଅନମାନେ ମଧ୍ୟ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 4 ଗୋଟି ତୁରୀର କଥା କହିଲି। ଆଉ ସେଇ 4 ଗୋଟି ତୁରୀ କେଉଁମାନେ ବଜାଉଥିଲେ, ସେଇ ତୁରୀ ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଅଳ୍ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ରଖିଲି। ଅନେକ ତୁରୀ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ 4 ଗୋଟି ତୁରୀ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଲି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।